हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाली है शेप्स, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट, पेंटागन। बच्चों ये है कलर्स। क्या है ये है कलर्स। आइए बच्चों जानते हैं कलर्स नेम। ब्लू कलर, कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्लू कलर। रेड कलर, कौन सा कलर है बच्चों? ये है रेड कलर। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है बच्चों? ये है ग्रीन कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है बच्चों? ये है येलो कलर। ब्लैक कलर, कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्लैक कलर। पर्पल कलर, कौन सा कलर है बच्चों? ये है पर्पल कलर। स्क्वायर, कौन सा शेप है बच्चों? ये है स्क्वायर शेप। सर्कल, कौन सा शेप है बच्चों? ये है सर्कल शेप। ट्रायंगल, कौन सा शेप है बच्चों? ये है ट्रायंगल शेप। स्टार, कौन सा शेप है बच्चों? ये है स्टार शेप। हार्ट, कौन सा शेप है बच्चों? ये है हार्ट शेप। पेंटागन, कौन सा शेप है बच्चों? ये है पेंटागन शेप। बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्वायर शेप, ब्लू कलर, कौन सा शेप है बच्चों? ये है स्क्वायर शेप, ब्लू कलर। सर्कल शेप, रेड कलर, कौन सा शेप है बच्चों? ये है सर्कल शेप, रेड कलर। ट्रायंगल शेप, ग्रीन कलर, कौन सा शेप है बच्चों? ये है ट्रायंगल शेप, ग्रीन कलर।
स्टार शेप येलो कलर। कौन सा शेप है बच्चों? ये है स्टार शेप येलो कलर। हार्ट शेप ब्लैक कलर। कौन सा शेप है बच्चों? ये है हार्ट शेप ब्लैक कलर। पेंटागन पर्पल कलर। कौन सा शेप है बच्चों? ये है पेंटागन पर्पल कलर। स्क्वायर ब्लू कलर। सर्कल रेड कलर। ट्रायंगल ग्रीन कलर। स्टार येलो कलर। हार्ट ब्लैक कलर। पेंटागन पर्पल कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।